अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण
नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं
व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण
नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्दे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय
तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं यं तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं यं तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं यं तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णुकार्यं व्यासन्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण